तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्रीकृष्ण विरहे कातर उद्धव विदुर आगर कृष्णर बालक चरित द्वितीय अध्याय कथ शिशुक वाच एमंत विदुर वचन शुणी उद्धव हत ज्ञान कृष्ण स्मरण चित्ते हुई उत्कंठे न पारई कही 5 वर्षे तार मात प्रात भोजने डाके सुत कृष्ण सेवारे देई मन उद्धव न करे भोजन कृष्ण सेवारे दिन गला स्वभावे वयस सरिला विदुर वाक्य शुणी कने वचन न स्फुरे बदने केमते कृष्णर विजोग कहिब विदुरर आग कृष्ण चरण चिंती मने मुहूर्ते रहिला मौने तक्षणे देह भाव छाड़ी कृष्ण भगति जड़े बुड़ी कृष्ण चरण सुधा पान करि पाइला पुण्यज्ञान पुलक हेला रोमराजी अश्रुमुंचई चक्षु बुझी ध्यान हुईला पुण्य काम स्नेह सलिले कला स्नान ध्यान छड़ाई कृष्ण पादे पुणी मिलिला देह मध्ये बेनिलोचन घसी करे निश्वास छाड़ी विस्मय रे विदुर मुख चाहि दुखे उद्धव कहे अश्रुमुखे उद्धव उवाच जादव मध्य कृष्ण थाई सूर्यर प्राय प्रकाश होई से सूर्य अस्ता चले गला निबिड़ तम प्रकाशिला मु एबे अति दुख सुखे पड़ी अजगर मुखे आम कुशल कहीं आर कहवा शुण हे विदुर संसार मध्य जेते जन सर्वे हुईबे भाग्यहीन देख भाग्य जदुवंश बालक प्राय बुद्धिभ्रंश बसंती कृष्ण अंग संगे रात्र दिवस अनुरागे ताहांकु केही न जानिले चंद्र को मीन जेने जले यादवे कृष्ण संग मेले दिन हरंती कुतूहले संगते पाई नर हरि देखंती बंधु भाव करी अति निपुण से अटंती ज्ञानी हेले न जानती जार मायारे अन्य जने बहिरी भाव चिंती मने विष्णु मायार बड़े ग्रंथि मनुष्य प्राय से मणंती प्राणी तपु बड़ चाही नयने शरीर देखाई पुणी हरिले निज अंग प्राणी चक्षु हे निसंग माया मनुष्य रूपे हरि अनंत लीलाए भी हरि सर्वसंपद आत्मा तुले निज भुवने विजय कले धर्म कुमार यज्ञ काले देव मनुष्य ऋषि मेले जे रूप देखी तो समने कैवल्य लहिले लोचने ब्रह्मा सर्जना जेणु नुहि तेणु सकल मन मुहि जे कृष्ण अनुराग मुख सुंदर हास रंग रेख तेणे मोहित चित्त धरी मुख्य लभिले व्रज नारी से शांत मूर्ति एक रूपी बसई सर्वभूते व्यापी तार विभूति देवगण पूजंती ताहार चरण देवंक अर्थे से मुरारी जन्मई नाना रूप धरी स्वभावे जन्म जार नाही निमित्त अर्थे कल्पे देही अग्नि जे सने काष्ठ गते जनमी जड़ जगते एकथा मोरे खेद करे से जन्मी सुदेव घरे कंसर डरे गोपपुरे लुचि जे थिले बालिका बाल्य काले तहु मथुरा पुरे आसी गज चारुण कंस नासी जाइन माता पिता पास भूले क्षमा कर दोष तुम्हकु निश्रुति न करी व्यर्थे वंचे देह धरी से कथा विडंबन मोते हृदय दहे अविरते तार चरण रेणु गंध आघ्राण करी नासारंध्र केता बासुरी पारे चिते स्फुरित भूविलास मात्रे भूमिर भार नाश अर्थे ताहार जन्म ए जगते तुम्बे तो देखी छडोले धर्मनंदन यज्ञ काले जहाकु शिशुपाल निंदी तक्षणे तार देह वेदी लुचिला अभय चरणे रहिला अजरा मरणे जगती जुगी जने चिंती जन्म मरणु निस्तरंती कार विजुग केवा सहे जेबा जगते देह वहे देख भारत युद्ध जेते रथी पदाति अप्रमिते भूलोके जेते भारती वीर थिले मरणे ता मुख
ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନ ବାଣେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ପଶିଲେ ତାର ଦେହେ ଯାଇ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ କମଳାର କାନ୍ତ ତ୍ରିଦଶ ଦେବେ ତା ଚରଣେ ସେବା କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯାର ସମାନ ବା ଅଧିକ ନାହିଁ ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ ସେ ପୁଣ ସ୍ଥାପି ରାଜପଦେ ପୁଥିଲା ଉଗ୍ରେସନ ପାଦେ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ଅଟେ ଯେହୁ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାଗେ ସେହୁ ଏକଥା ଦେଖି ହେ ବିଦୁର ଅତି ଦୁଃଖିତ ଚିତ୍ତ ମୋର ଦେଖ ପୂତନା ଧାତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ତନ ନିବେଶୀ ତାର ମୁଖେ କ୍ଷୀର ଗରଳ ସଙ୍ଗେ ଦେଲେ ପଶିଲା ତାର ଦେହେ କ୍ଷୀର ଗରଳ ସଙ୍ଗେ ଦେଇ ପଶିଲା ତାର ଦେହେ ଯାଇ ଯଶୋଦା ଗତି ସେହି ପାଇ ଯେ ଗତି କେହି ନ ଲଭଇ ସେ ଦୟା ନିଧିର ଚରଣ ବିନା ବା କେୟାନ ଶରଣ ଯେତେ ଅସୁର ଏ ଜଗତେ ନସି ପଶିଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ହସ୍ତେ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ତାକୁ ଚାହିଁ ପଶିଲେ ତାର ଦେହେ ଯାଇ ସେ ଭାଗ୍ୟବତ ମଧ୍ୟ ସାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର କଂସ ରାଜାର ବନ୍ଦୀ ଘରେ ଜନ୍ମିଲା ଦେବକୀ ଉଦରେ ବ୍ରହ୍ମାର ବୋଲେ ଧୂଷିକେଶ ଚିନ୍ତି ଧରଣୀ ଭାର ନାଶ ସେ ବସୁଦେବ କଂସ ଡରେ ନେଇ ଥୁଇଲା ନନ୍ଦ ଘରେ ଗୋପତେ ସଙ୍ଗେ ହଳଧର ବଞ୍ଚିଲେ 11 ବର୍ଷର ଗୋପ ବାଳକ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ବନେ ଚରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଗାଇ ବେଣୁ ଶବଦ ସିଂହାନାଦେ ମନେ ବୁଲନ୍ତି ଅପ୍ରମାଦେ ଯମୁନା କୂଳେ ଥାଇ ନିତ୍ୟ ଭୃଙ୍ଗଭୂ କୁକିଳ ସନ ଗୀତେ ବରଜବାସୀଙ୍କ ଲୋଚନେ କୁମାର ଲୀଳା ଅନୁଦିନେ ରୋଦନ ହସନ ଖେଳନେ ନିରତେ ବସେ ତାଙ୍କ ମନେ ବାଳ ସିଂହର ପ୍ରାୟ ଚାହେଁ ସେ କାଳେ ସେ ଲୀଳା ଦେଖାଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସ୍ୱାବନ୍ତ ବନେ ବୁଲଇ ନନ୍ଦ ସୋତ ଗୋଧନ ଘେନି ଗୋପ ସଙ୍ଗେ ଭେଣୁ ବଜାଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ କଂସର ଆଜ୍ଞାରେ ଅସୁରେ ଯେତେ ମିଳିଲେ ଗୋପପୁରେ ପୂତନା ଆଦି ମାୟା ରୂପୀ ମିଳିଲେ ବନଗିରି ବ୍ୟାପୀ କାହାଙ୍କୁ କରି ବାଳ ଖେଳା ସବୁ ମାଇଲା ନନ୍ଦ ବଳା ଯମୁନା ବିଷ ଜଳ ଖାଇ ମରି ଯେ ଥିଲେ ଗୋପ ଗାଈ ତାଙ୍କୁ ଜିଆଇ ନନ୍ଦ ବାଳ ଅମୃତ କଲା ବିଷ ଜଳ କାଳିୟ ଶିରେ ନୃତ୍ୟ କରି ତାର ଗରବ ହେଳେ ହରି ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଭଙ୍ଗ କରି ଗୁପରେ ପୂଜାଇଲେ ଗିରି ଯଜ୍ଞ ବିହଙ୍ଗେ ଗୋପ କରି ଇନ୍ଦ୍ରବର ସେ ଘୋର ବାରି ଗୁରୁ ଗୋପାଳଙ୍କ ବିକଳ ତକ୍ଷଣେ ଦେଖି ନନ୍ଦ ବାଳ ଛତ୍ର ଆକାରେ ଗିରି ଧରି ରଖିଲେ ଗୋପପୁର ଶିରି ଶରଦ ନିଶି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁ କାନନେ ବେଣୁ ବାଦ୍ୟ ବାଇ ଗୋପୀ ମଣ୍ଡନ ଗୋପୀ ମେଳେ ରାସ ଉତ୍ସରେ କୌତୂହଳେ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ରମିଲେ ତୁଲ୍ୟ ରୂପ ଧରି ତାର ମହିମା କେ କହିବ ଯାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଏଣେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ରସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ